Je commence. تفضل. Bonsoir. Je vous présente notre projet Nerlbo. Ah, désolé. Bonsoir, je vous présente notre projet Nerlbo, qui est une application web et mobile plus bracelet de confinement pour gérer les flux. Vous êtes tous d'accord qu'on est face à un virus aussi dangereux et mortel. Et vu la propagation rapide et énorme de la pandémie, la première solution primordiale qui a été prise est de rester à la maison et l'auto-isolement pour les cas suspects et les malades. Un luxe pour des uns, une solution inapplicable pour des autres. Nous avons remarqué qu'en Tunisie, malgré le confinement total, beaucoup de gens se trouvent obligés de quitter leur maison pour plusieurs raisons, ce qui mène malheureusement à la transmission horizontale. Mais quelles sont les causes de cette transmission? L'encombrement, manque d'informations sur les zones contaminées, bien évidemment non-respect de l'autoconfinement et non-respect de l'espacement d'un mètre dans les queues. Afin de minimiser les dégâts, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, on a pensé à la création de l'application web et mobile Nerlbo plus bracelet de confinement. Cette solution est efficace, gratuite pour les utilisateurs et fiable. Elle a pour but d'informer sur les zones contaminées, garder les personnes confinées et enfin réduire l'encombrement. Nerlbo présente deux fonctionnalités, pour les non-malades, non confinés, et pour les personnes mises en autoconfinement. Pour les personnes non confinées, pour première étape, on a faire un compte dans l'application et saisir les informations personnelles afin de faciliter le fonctionnement d'application. L'accès aux maps en deuxième étape, une map de la région de l'utilisateur s'affichera et elle va indiquer les lieux contaminés et encombrés des gens pour informer l'utilisateur. Et en troisième étape, on a la demande d'accès. L'utilisateur choisit où il veut aller, il remplit un formulaire en précisant la raison de déplacement et Nerlbo va lui informer sur le nombre de personnes déjà présentes dans cette zone-là et lui donner un score en fonction de ce nombre et d'autres facteurs comme la surface de la zone, etc. Et ce score représente le degré de danger de la contamination. La validation de formulaire en quatrième étape, selon le score, le citoyen peut décider de sortir de chez lui ou pas. Et en cas de vouloir aller à sa destination, il confirme sa sortie à la fin du formulaire. Et en cinquième étape, bien sûr, la mise à jour des données. Après chaque opération sortie des personnes, le nombre de personnes dans une zone précise sera mis à jour. Autre avantage, ensuite, si une personne tombe malade du Covid-19, nous aurons son historique. Ensuite, nous contacterons les personnes ayant fréquenté les mêmes lieux pour les informer et cette personne malade sera bénéficiaire de notre bracelet. Les personnes mises en quarantaine, on va fixer le bracelet sur la personne confinée. Ensuite, on va suivre la personne à travers le map dans notre application. Nous offrons la possibilité de suivre la position de la personne confinée en temps réel s'il a quitté sa maison. Et le bracelet envoie de même des alertes à la police. Et enfin, garder les personnes confinées sous contrôle et pouvoir y venir en aide. Voici la conception mécanique du bracelet. En fait, le bracelet est équipé d'un module GPS et fixé sur la main de la personne. Le bracelet envoie des alertes via son module GSM aux autorités et aux maps de la plateforme si la personne qui la porte quitte sa maison. Les composants électroniques ne sont pas chers et sont disponibles dans le marché. Et enfin, la solution en chiffres, 90% est le pourcentage de la couverture géographique estimée, 30% est le pourcentage de la réduction de transmission horizontale souhaitée par l'application, 75% est l'efficacité de notre bracelet et 70% est la fiabilité de notre application. Les partenaires souhaités, bien évidemment les médias, les fournisseurs électroniques pour fabriquer les bracelets,
des sponsors pour plus soutenir les projets. Opérateur téléphonique, c'est optionnel, mais c'est mieux pour faciliter la transmission des données entre le bracelet et le map de la plateforme et la police, et des fournisseurs alimentaires en perspective, et l'État pour assurer l'organisation des lieux publics et la garde des confinés. Voici notre business model Canvas. On a pour partenaire pour le moment I3E, c'est une organisation internationale qui soutient et encourage les projets des étudiants ingénieurs. Déjà, elle a financé le premier prototype du bracelet. On a aussi Dar Shebib Danden. Et on va viser Kachif Atounsé, l'État, etc. Nos perspectives, proposer d'autres lieux moins encombrés pour l'utilisateur, toucher tout le territoire tunisien par l'application, fournir une plateforme spéciale pour les personnes confinées afin de commander leurs besoins. Je vous laisse avec mon ami Samy pour présenter la démo live du site. Donc, vous pouvez m'entendre? Oui. D'accord, je vais partager l'écran, voilà. Donc j'ai déjà lancé le serveur pour gagner un peu de temps. Comme vous voyez, le serveur est fonctionnel, la connexion à la base de données est fonctionnelle et le front-end est fonctionnel. Donc pour le serveur, il est codé en Node.js en utilisant la framework Express. Donc on a choisi cela parce que grâce à l'architecture event-driven de Node.js, on peut atteindre jusqu'à 5 millions de requêtes simultanées sans temps de latence. Donc vraiment, c'est très très scalable. On a utilisé pour le front-end Vue.js parce que bon, sa structure, il est modulaire, donc c'est très efficace, c'est très pratique. Pour la base de données, on a utilisé MongoDB. En fait, la base de données est déployée sur le cloud en utilisant la plateforme MongoDB Atlas. Donc voilà, je vous présente l'interface. Donc voilà la page d'accueil avec l'application. Donc comme vous remarquez, on a choisi langage arabe, langage qui fait tous les citoyens tunisiens. Donc voilà, et de plus, on vise ajouter plusieurs langages. En fait, grâce à la modularité de notre code, on peut tout simplement ajouter. Donc voilà on a les deux fonctionnalités primaires. Donc je suis un citoyen, je veux utiliser mon application. Donc dès la page d'accueil, j'ai les deux fonctionnalités primaires et j'ai au-dessus les étapes. Donc voilà, la première étape, donc je dois faire un compte, la deuxième étape, je regarde la map. Donc نحب نمشي لبلاصة نشوف في الخريطة عندي في البلاصة. Donc l'avantage في الحكاية هذيا que l'État هي déjà قاعدة تعطي فينا في des informations على les zones على contamination etc. mais ديما المواطن ديما يحسها حاجة ياسر بعيدة عليه. دونك كي تعطيه ولاية كاملة يحسها بعيده. الوغ كو احنا في لي زون نتاعنا يسون بالحق معناتها صغار في البلاصه اللي انت باش تمشي لها بالضبط. دونك يحس بالخطر ويشوف قدامه معناتها لو دونجي ويل بو ياخذ معناتها ان شوا كونسيون. والابليكاسيون بيان سور كيف ما قالت اميره تعطي تحسب له ان سكور بورسونتاج معناتها دو دونجي وهو ينجم ياخذ ان شوا معناتها كونسيون. اي فوالا troisième étape دونك تعمل مطلب. Donc, avant de continuer, on a deux pages أخرين. On a page أسئلة متداولة. هنا حاطين فيها معناتها ليك frequently asked questions نعرفوا فيها برواحنا احنا شكون. ولا احنا طلبة من توانسة، شنو هي الفايدة من الموقع، كيفاش يخدم، برشا دي كيسيون. حاطين باج ارشادات باش نجم نحطوا توعيه على الكورونا باش نزيد نقصوا من البروباغاسيون. شنو لازمك تعمل، تغسل يديك باغ اكزومبل، ما تمسش وجهك قدر المستطاع اكسيتيرا. دونك جو سوي ان utilisateur. دونك كيف ما شفنا في الزيتاب نمشي نشوف الخريطه. دونك voilà le kharita. Pour le moment, on a implémenté justement juste Sfax. Bien sûr, باش نعملوا البلاد الكل وباش les zones زاد باش نزيدوا نصغروا فيهم باش تكون spécifique. Donc l'utilisateur ينجم سواء معناتها يشوف les zones نتاعو ويقرب وحده، sinon implémentينا une fonctionnalité تنجم تنزع البوطون هذا. Bien sûr باش نزيدوا des logos، نزع البوطون هذا يعطيني الزون نتاعي انا بالضبط. انا موجود في تونس دونك فوالا يعطيني زوني، ولهنا باش يكونوا les zones معناتها واضحين وما نقعدش نلوج. دونك عندي لي بوطون هذوما ينقصوا، هذا يقرب. دونك فوالا انا نحب سوبوزون انا في صفاقس باش نمشي باغ اكزومبل لقرمده كي ان بو باري لا. دونك فوالا عندي ملوطه زاد ان اشيل
كان أقل من 20 مواطن entre 20 et 50 أكثر من 50 عبينا الباز دوني بدي نومبر aléatoire pour le moment باش نجموا نوريكم معناتها الديفيرونس ما بين لي كولور وكيفاش à peu près باش تكون منظرها الحكاية حكاية أخرى زاد في الماب عملناها انتراكتيف اميرسيف دونك 3 دي شوية باش تكون أزين ومعناتها عابدين نجيب تستعملها بالبداية وهذه ترجعك نسوي دونك فوالا دونك نصنع un compte. Je vais créer un compte de test. Je vais mettre Sfeqs. Donc, Grimda. Numéro, je vais mettre un numéro. Comme vous voyez, on a les contrôles de saisie. Puisqu'on les données sont cohérentes. Donc, des données, bien sûr, de test, justement. Nous allons à l'Arsel. Voilà, قاعد تبعت في requête الباز دوني نجم نوريكم فوالا جاتني requête في الباز دوني معناتها بالحق ما همش دي دوني ستاتيك معناتها بالحق لو سيت فونكسيونيل قاعد يحكي مع الباز دوني اكسيتيرا دونك بعد تسجيل يقول لي ادخل معناتها تسجيل الدخول اعمل لوجين دونك ندخل نحب زاد نزيد كونه بالحق خممنا في لا سيكوريتي معناتها اون utilisant le site on a utilisé la technologie JWT donc معناتها في السيت ما تنجم كان انت اليوتيزاتور نتاعك انت يبعث لي روكيت الى توجور معناتها اي روكيت تعملها تزيد دوموند ولا اي حاجه ديما يشكل لك التوكن نتاعك دونك فوالا ما نجم تكون كان انت بعثتها دونك كيف ما تشوفوا كيف عملت لوجين ولات الباج داكوي نتاعي ولات بيرسوناليزي لي انا بالضبط اوكي ولات مرحبا ولات اسمي لهنا دونك فوالا نمشي انا للصفحه الخاصه نتاعي كوم فو فوايي عندي الاسم نتاعي ولي دوني نتاعي الكل بيان سور نجم نبدلهم نزع على سو بوتون سينون عندي لهنا لي ستاتيستيك بيرسوناليزي ليا انا بالذات دونك الزون نتاعي انا بالذات نجم نشوف البروغري معناتها نتاع لي كار اللي خرجوا العباد اللي خارجين نجم نشوفهم بالطون معناتها سينون عندي زاده خرجتي سميناها البلاصه اللي فيها الهيستوريك نتاعك انت نتاع لي دوموند نتاع الخرجات نتاعك الكل هذه حاجه امبورطون ياسر على الاخر كيف ما قالت اميره باغ اكزومبل كان انت في خرجه من الخرجات نتاعك اللي هي انريجستري فما واحد ديتيكتيناه كونه كونتاميني دونك اوبليجي عليه باش يخرج وهو خرج دونك اكيد كتولي انت اون ريسك دون سو كالا نبعثوا لك بيان سور اون نوتيفيكاسيون تخرج لك في السيت لهنا وباش تخرج لك في الباج داكوي دونك اكيد نجموا عندنا باز دوني نتاع العباد الكل اللي سون اون ريسك وبيان سور كان ليتا ولا اوتوريتي نجموا نعطيهم سيت ليست لا بون دونك فوالا دونك نصنع طلب جديد دونك انا نحب نمشي للفارماسي باغ اكزومبل نعطيه الوقت نتاع العوده ما نسحقش نعطيه وقت الخروج خاطر اوتوماتيكمون دونك الوقت اللي انا باش نعمل فيه سيت دوموند هو الوقت نتاع الخروج دونك نحطو باغ اكزومبل 10 دونك جرمدا تو ننزل تقييم كيف ننزل على تقييم l'application تشوف معناتها لي دوني تاخذ برشا en considération de données تاخذ par exemple nombre de personnes في البلاصه هذيك l'historique نتاع البلاصه هذيك برشا دي دوني وتعطيني une estimation نتاع degré de danger انا selon cette degré de danger نجم ناخذ une décision consciente est-ce que بطلت معناتها حكايه مخطره دونك الغاء الخروج سينون كاني معناتها جو برون لو ريسك كوميم ما فماش برشا خطر فوالا نزل تثبيت الخروج دونك فوالا تسجلت كننزل على المزيد نشوف لا باز دوني كلها دونك فوالا كننزل على الخريطه نرجعها دونك حاجه اخرى دونك عندنا البراسلي بيان سور مربوطه بالابليكاسيون دونك دي كو العبد اللي في الحجر الصحي يخرج سامي 1 مينوت مازال لك تفضل دونك نعدي ديمو الاف باش تحكي لكم على البراسلي اللي هي مربوطه بالماب بيان سور بيان سور صح donc je passe la parole à Ilef. Ilef. Allô. كمل انت سامي. D'accord, je vais commencer. Donc, هذه الكونسيبسيون نتاع البراسلي نتاعنا
Donc voilà, هذا le prototype juste pour vous montrer le circuit. Donc voilà le circuit, on a le module GSM, module GPS, كل شيء fonctionnel. Comme vous voyez كيف يخرج من الزون نتاعو ولات لا LED تشعل. Donc وقت اللي LED تشعل تبعث لنا احنا في الماب تبعث لنا سينيال نولي نغزر له en temps réel عندي localisation نتاعو وتبعث bien sûr العباد اللي في الزون هذيك تبعث لهم alerte وتبعث للبوليسيه زاد ان alerte. زاد نحب نزيد كونه الديزاين نتاع البراسلي هذا c'est pas le design réel, c'est juste un prototype باش نوريكم معناتها circuit voilà. Bien sûr السيركوي هذا باش نصغروه على الاخر وباش يكون تلبسوا حتى في يدك. سمح باش نكمل. يعطيك الصحة سامي. C'est bon, vous avez terminé. Merci. يعطيكم الصحة. أمير يعطيك الصحة زاد كيف. باهي. Donc, sans trop tarder, je tente la parole si Najah Laïsewi. Donc, il y aura quelques questions à poser et puis on vous laisse le temps de répondre une fois pour toutes. C'est-à-dire, on ne va pas faire question-réponse. Donc, on va vous poser toutes les questions et puis on vous laisse le temps pour répondre.